जी दोस्तों, आप देख रहे हैं यू डिजिटल और मैं हूं मुस्तफ़ा सफदर बेग। बात कुछ यूं है कि आसमान से बरसने वाली बारिश की बूंदें ज़मीन पर उतरती हैं तो कहीं ज़िंदगी का गहवारा बन जाती हैं, कहीं मिट्टी के रगो पै में नमू के सरगम बखेर देती हैं, कहीं प्यासे खेत लहलहा उठते हैं तो कहीं बाग खुशबुओं से महक जाते हैं। लेकिन जब यही फैज़ान बारां एक बेकाबू सैलाब की सूरत इख्तियार कर ले तो ये जिंदगी के दामन से रंग नोच लेता है और उम्मीद के चिराग बुझा देता है। पहले जो पानी अब्रे रहमत होता है वो सैलाब की सूरत गजबनाक होकर ऐसी आफत ढाता है कि बस्तियों की सांस रुक जाती है, खेत उजड़ जाते हैं और इंसान अपनी बेबसी का नुहा पड़ने लगता है। ये आफत कोई अजनबी मेहमान नहीं होती। दुनिया के हर खित्ते और हर बर्रे आजम ने दरियाओं के इस तैश को कभी ना कभी जरूर झीला है। सैलाब ये नहीं कि दुनिया में सैलाब क्यों आते हैं, सवाल ये है कि एक ही नोयत की कुदरती आफत किसी कौम के लिए महज एक आर्जी जख्म क्यों रहती है और किसी दूसरी कौम के लिए नासूर क्यों बन जाती है। जवाब आफत की शिद्दत में पिन्हा नहीं है, बल्कि असल जवाब सैलाबों के सद्देबाब और इंतजाम यानी इन्हें मैनेज करने में पोशीदा है। जवाब उस तदबीर में छुपा है जो आने वाले खतरे को पहले से भांप ले। जवाब उस तैयारी में मौजूद होता है जो नुकसान को कम से कम कर दे, और जवाब उस शऊर में शामिल होता है जो सानहे के बाद तेज रफ्तारी से जख्मों को भरना शुरू कर दे। आइए देखते हैं कि दुनिया के वो खित्ते जहां इंसान ने पानी के साथ जंग नहीं लड़ी बल्कि इससे अमन का मुआहिदा किया। मसलन हालैंड को ले लें। समंदर की सतह से नीचे आबाद होने की वजह से हालैंड हमेशा से पानी के गैज़ो गज़ब के साए में रहा है, लेकिन इस खौफ ने इसे कमजोर नहीं किया बल्कि जर्री और दानिशमंद बना दिया है। हालैंड ने अरबों यूरो खर्च करके डेल्टा वर्क्स जैसे मंसूबे बना रखे हैं। ये डेल्टा वर्क्स महज बंद नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग का वो शाहकार हैं जो पानी की रवानी को काबू में रखता है। ये निज़ाम और इंतज़ाम पानी को कैद करने की बजाय इसके रास्ते मुतय्यन करता है। गोया सैलाबों को मजीद गजबनाक करने के बजाय इनके साथ नरमी से मुकालमा करता है। वहाँ की हुकूमतें अवामी वसाइल को दयानतदारी से इस्तेमाल करती हैं और अवाम को यकीन होता है कि उनका टैक्स उन्हीं की हिफाजत के लिए खर्च हो रहा है। फिर जापान को ले लें। जापान जलजलों, सुनामी और तूफानों के मुस्तकिल खतरात में घिरा रहता है, मगर जापानियों ने सैलाब से निपटने को अपनी इज्तमाही तरबियत का हिस्सा बना लिया है। नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर शख्स जानता है कि आफत की पहली दस्तक पर क्या करना है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह तामीर किया गया है कि कुदरती आफात भी इसके पाए इस्तकलाल को मुतजल्जल नहीं कर पाती। टोक्यो जैसे शहर के नीचे पानी के बहाव के लिए जेर जमीन नहरें और सुरंगें तामीर हैं। इंजीनियरिंग के शाहकार ये मंसूबे जापानियों की कुव्वत अमल और दूर अंदेशी के आईनादार हैं। इन मंसूबों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर को महफूज मुस्तकबल की जमानत समझा गया है। और अब जरा अपनी तरफ नजर डालें। पाकिस्तान दरियाओं की सरजमीन है, जहां पानी रोजी का सामान भी है और मौत का पयाम भी है। हमारे दरिया हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इन्हीं दरियाओं की तुगयानी हर साल हमारे गांव उजाड़ देती है, शहरों को डबो देती है और इंसान को इसकी बेचारगी का आईना दिखाती रहती है। सवाल यह है कि क्या हमने कभी कोई ऐसा मंसूबा बनाया जो मुस्तकिल हो और आने वाले बरसों के लिए सैलाब के खतरे को कम भी कर सके। अलमिया यह है कि हम तदबीर नहीं करते, बस रद्द अमल दिखाते हैं। सैलाब आता है, जाने जाती हैं, घर उजड़ते हैं, खेत बह जाते हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। फिर आलमी इदारों से इमदाद आती है, रिलीफ कैंप लगते हैं, अखबारात में तस्वीरें शाया होती हैं और जैसे ही पानी उतरता है हम सब कुछ भूल कर अगली आफत का इंतजार करने लगते हैं। ये एक अजियतनाक दायरा है जिसमें हम बरसों से घूम रहे हैं, ना सबक लेते हैं, ना रास्ता बदलते हैं और ना ही अपनी कोताहियों को दुरुस्त करते हैं। फर्क सिर्फ मंसूबाबंदी का नहीं बल्कि तहजीब और निफासत का भी है। यूरोप के दरियाओं के किनारे कायम बंद ऐसे मजबूत और पायदार हैं जैसे किसी मेमार ने मोहब्बत के ताजमहल तराश रखे हों। उनकी बाकायदा देखभाल की जाती है और हर दर्ज और हर दरार पर निगाह रखी जाती है। हमारे यहाँ बंद तो बनते हैं, मगर ऐसे जैसे कच्चे गड्ढे में पानी भर दिया गया हो।
معیار پر سمجھوتے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذرا سا دباؤ آتے ہی یہ بند ریت کی دیوار کی طرح بہہ جاتے ہیں اور پانی اپنی بکھری ہوئی قوت کے ساتھ بستیاں ڈبونے لگتا ہے۔ دوسرا بڑا فرق جنگلات کا تحفظ ہے۔ درخت دراصل سیلاب کے سامنے قدرت کے قائم کردہ مورچے ہیں جو پانی کی رفتار توڑتے اور زمین کو تھامے رکھتے ہیں۔ چین اور کئی دیگر ملکوں میں دریاؤں کے کنارے سبز پشتے اور بند بنائے جاتے ہیں۔ وہاں درختوں کی کاشت اور حفاظت کو قومی فریضہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں الٹی روش ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر میدانی دشت تک درختوں کا قتل عام جاری رہتا ہے۔ وہ سرسبز قلعے جو سیلاب کے خلاف قدرتی حصار تھے، ہماری بے رحمی نے انہیں مسمار کر دیا ہے۔ اب ہم اس جرم کی قیمت بنجر ہوتی زمینوں اور ڈوبتے گاؤں کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا اور سب سے بنیادی فرق حکمرانی اور انتظام کا بھی ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے ایک ایسا خود مختار اور با اختیار ادارہ موجود ہوتا ہے جو دولت، وسائل اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوتا ہے۔ وہاں محکمہ موسمیات جدید آلات کے ذریعے ہفتوں پہلے خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے اور یہ آواز حکومت اور عوام دونوں کے کانوں میں گونجتی ہے۔ ادارے حرکت میں آتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں اور انسان محفوظ جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیشین گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر انہیں وہ سنجیدگی نہیں دی جاتی جس کی وہ مستحق ہوتی ہیں۔ ادارے زنگ آلود ہیں، وسائل محدود ہیں، آلات فرسودہ ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، بے ربط اور بے سمت ہیں۔ چوتھا فرق عوامی شعور اور تعلیم کا ہے۔ جاپان میں ایک ننھا بچہ بھی جانتا ہے کہ زلزلہ یا سیلاب آئے تو کون سا کونا محفوظ ہے اور کس سمت جانا ہے۔ ہمارے ہاں ناخواندگی اور آگاہی کے فقدان نے لوگوں کو بے بس کر رکھا ہے۔ آفت کے لمحوں میں خوف ان سے کئی غلطیاں کرواتا ہے اور جو نقصان کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی نصاب میں یہ سبق نہیں ڈالا کہ قدرتی آفات سے بچاؤ بھی تعلیم کا حصہ ہے، اور یہ علم کا نہیں بلکہ زندگی کا سبق ہے۔ پاکستان کے وسائل محدود ضرور ہیں، مگر یہ کمی ہمارے ہاتھ باندھتی نہیں بلکہ صرف ترجیحات بدلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمیں دریاؤں کے نظم و نسق کے لیے ایک طویل المدتی، جامع اور شفاف حکمت عملی وضع کرنی ہوگی۔ ایک ایسی حکمت عملی جس میں جدید ہائیڈرولوجیکل تحقیق، مضبوط انفراسٹرکچر، جنگلات کا تحفظ اور عوامی آگاہی سب شامل ہوں۔ ہمیں محکمہ موسمیات کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ سیلاب کے پیشگی انتظام کے لیے ایک خود مختار اور با اختیار اتھارٹی قائم کرنا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوامی تعمیرات کو بدعنوانی کی لعنت سے پاک کرنا ہوگا۔ دوستو، سیلاب ایک قدرتی حقیقت ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، مگر اس کے پنجے ڈھیلے ضرور کیے جا سکتے ہیں اور اس کی تباہی کا زہر کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم حادثے کے بعد رو دھو کر چند دنوں میں ہی سب کچھ بھول جانے کی بجائے پہلے سے تیاری کریں اور سیلابوں کی روک تھام پر سرمایہ لگائیں۔ دنیا ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آفت آنے سے پہلے خرچ کیا گیا 1 روپیہ آفت گزرنے کے بعد کے 100 روپے بچا لیتا ہے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم یہ سبق محض سنیں نہیں بلکہ سیکھ بھی لیں، ورنہ ہر نیا سیلاب ہماری غفلت کا وہی پرانا نوشتہ دہراتا رہے گا۔